Plus, I'm here at Santa Fe. And I'm here to give a moral support for my friend Rizel as the guest speaker. This is where she started her first school in service as public teacher. Amo si Talang Manila Bagong Pilipinas. Graduation tayo si Ma'am Faye. Pwede si Sir Baby. Sino ito baby, Ma'am? May po ito baby kasi. Siya na yung kabino. Pero siya na rabo. Inay. 24. Audio-visual presentation. May I call upon the attention of Miss Claudine K. Abazan with honors. On the third batch of 2024, I would like to welcome you to the graduate at Pang Elementary School, Santa Fe Annex, batch 2024. Step that every child must undertake to open up to another important stage of their lives. I have the honor to present to you 9 are boys and 5 are girls that satisfactorily completed the requirements for the education under the K-12 curriculum and confirmation. By virtue of authority vested upon me, Schools Division Superintendent, and upon the presentation and certification by yours that you have satisfactorily completed the requirements for graduation, premium graduates for school year 2023-2024.
inspire us all. And to introduce our guest speaker, let us welcome back on stage To our guest speaker, she is a graduate of Western Mindanao State University with the major of B.Ed, major in General Education, and took up her master's major in Guidance and Counseling. She is Ma'am Rizel. Our school heads from different schools, parents, visitors, graduates, good morning. Parin na ba kita yura-yura aki? Kaya natin matamiri ka na ng mga bata, pero may yura. Ay, kumiwas-was ka ba? Kasi bagal kinder o grade 1? O, grade 1. Yan ang eskwela, elementary, na Manikaan Central School. Yan high school kami nyo na Manikaan National High School. Kaya ang manalapiki, ay, hindi naman kami rito. O, kabar, pwede naman college, WIMSU, sa Western Mindanao State University. Na ohala, kita kami na ustedes allá. Kaya kami naman shirt post, hala, di mga estudyante de grade 1, ya graduate ya college. O, alegre feel kami, kanda sir o, kanda ma'am. Amgat sa diamond pride. Como, balikat sa asinambog na otro maestra, uy, akelo din yung estudyante de antes. Ay, si Ayan, alegre gaya din yung palangga. Kimira ka lang sa sim yung tata, bingko chinango, at ken be pwede alay siyang yung tata, at kaya di otro tasehat ko pandemic sa tekatek no. Bingko chinango gatatetek no. Si. Pero si pensa lang at ustedes, niyo pasada kami yung tata, hindi kat amo. Terrible kat disiplina, anak. Kayo man mayor, hasta host, yan si kay salamat. Pero, yan ano ba yun? O yan kita ba yun? Kung sa baseya, pwede ba yun kumino? Luway. Mas kinansi naman de, akelo de, disiplina niyo tata, niyo nana. Pwede niyo nana, golpe. Ang niyo tata, golpe. Di niyo nana tayo kulipat. Sina ka sosede kumigo kondo elementary as a high school. Experience ba sa ustedes kung mga nanaara? Si Ayan, yes, si Abel. Si Abel kay Langga, kay Karaga sa Dalkata. Okay. So, kinsa ba sa sinangguan bata, agad mo? Hindi. Kinsa ba lang kalos teres? Pero sa parents, as yung te kwento, kaya hindi kere abla, kopya sila ko sa taas, numa, kopya, ko sa'yo, yaase. Inyo tata, karpintero. O manada baga ki tata karpintero, no? Kanda, kuya ali, o. Inyo na natan, pentera de poto. O, sabi sa salkota, no? O, poto, kuchinta. Kosa-kosa ya de merienda, ka betel bende din yung nana. Para pwede lang manda entra eskwela. Kanto high school tamin nyo, kay di amon kasa, pa-adentro pagayot. Takami na lang nyo, por eso, tan-relate yung ustedes aquí, especialmente akong mga takeda ay pagayot arriba, kabarta ka anda para na eskwela. Tan-relate kayo kung ustedes. Kay elementary high school, takami na lang kami gachutan na eskwela. Kaya guys, mga bisinos, pero yaabla sila, kung yung graduate, kung yung maestra, yung kay tandastima daw sila, kaya rin sila dali pasahe kumigo. Pero kung na-entra ka eskwela, naigat sila ase. Kung na-entra eskwela, dali, ano? Pero nungay gat sila dali pasahe. Hasta kwento lang di ila. Okay. Todo dia, seta kami na lang ito na kakilo na eskwela ta anda. Kabar? Kabar? Kaya Rio? Kanamon tamin, abi kita man sa Rio. Kasa kata si ma'am? Ha? O, tayo pa tamin si kami rin antes. Anda ba niya Rio? Bisa o sa swimben bata. Okay, asa lang tapas sa dekwan ha? Para hindi lang kita akil o. Yura. Okay. Sino ka naman po damon maestra na? Pinalegre kami. Hindi abisa damon tata, damon mga nana. Kaya daan,
Si Kuy ka naman sa lawayon, na eskwela, abis al maestra, enfrente del maestra ta, pega. Naaring naman po sa estapodan sinasita po, di ba? O hindi, no? Nadiyan, nasansita ka na, kami tumanggap kami. Na, kaya ka na, agad ang daban niya na Rio, akil classmate di Amon, press kasi kami, ropa. Akil talaba, mabuling pa. Namo sa kami pa niya. Alegre kat si ate, oh. Kambia si kami ropa, para di Amon ropa na, de, uniform, bien seko, gagaw na yan, kasi sabi na room. Oh, di ba? Lumakopya, tablet lumakopya, taas lang din yung pasada de antes. Here nila din yung tata-tabla, pero baga dumandelo ko na eskwela, kay Bobo Chaga Chukumbo. Yan college namin iyo, lawin sunod. So, pinsaba ustedes ng college, ang mga estudyante, mga riko gatsa sila. Hindi. Mga pobre lang kami. Si kumpara ba yun yung vida arat kontra con ustedes aquí, riko po ustedes. Kay ancho el mga gumahan. Sino ba yung mga pukalan pa, mga ancho? Si, mga ancho. Kami pukalan, may kami gumahan. Ustedes kaya gat kaya mga akil, Por eso, hablagan yung aras, si Andayo aquí, hablagan sa ng mga nana, hindi dat rason el pobreza. Si, para manda en eskwela, anak. Kaya siya na kasi taagad ako nilang ko si Ma'am Abla. Kaya pwede ako rin sa eskwela, kabe ko. Kami, kay requiremento kayo ara el kita. Hindi. Uy, ang mga bata, ha? Mas kay Chen, mas kinriko, ya. El mga bata, cosa man, numay interes en la eskwela. So, si pobre kita, pobre ang kita, may patangan interes en la eskwela. Siyempre, kita ba naman di ba? Correct o hindi? Okay. Pero rito, ustedes, sabi, may ancho ka ng mga gumahan, kada 18, dyan yung harvest aya. No, ayan. Di ba? Tumaas sa rason en pobreza. Diyan ba sa mga high school, ala? Di ba, usually, kansaw yan sila stress, yan sila ng eskwela. Talika kasi, cover ending, napensa ilang kosa. Napensa ilang kasa. Amo bakit? Correct bakit? Hindi ka lang mo, pero napensa kami yung agad ng college. Second year iyo, 18 anyo. Wow, may bende po, may bende talagita. Kami na itamin nyo tabuntes sa ng eskwela. Basta nasubida yan, yan tag-ole, kasi kay batang guni-guni na din yung pensamento. Basta ko sa itapensa, second year college, 18 anyo, manade sa ko sa taso na eskwela. Aking mga reports, basta ko FS, parang field studies, masabi sila kay Dewin, sutan sila. Kami na yun, napensa yung, kansaw yung manin sa eskwela. Dokeri alang man yung, kasay lang ka iyo. Abdi, alam sir. Yasi ba yung kero? Abda daw, yasi ka nuhay. Pensa lang. May kansaw ka din sa eskwela. Sabi ko nung sesma. Pensa yun, si kasay temprano. Kabar, mentingada iyo. Kabar na yung trabaho. Kabar siya ikunta kayo akil, may kaming trabaho. Imodel lang din yung kasada. Otherwise, ayuday din yung mayores. Ay umenta kayo kanila responsibilidad. Sila pa gasta, mantenin, el cosa yo, el profiel. Sino ba? For example, masasab yung kumito, ha? Case lang na namin experience. Okay, pasensya ya. Okay. So, napensa sa'yo, pero kami, hindi kayo ulit-pensa, naan na kami pobre. Kabar, sino pa yung ase? So, kami din si SA yung school kami, no? Si mas difícil ya ngayon. Kung yanas ka lang ng pobre, en vez sa'yo, pobre lang siyempre, di ba? O, na-era aquí, Ma'am Rizal, adelante. Habla daw. O, si Akela Iskuy. So, nagkatsugan Iskuy yan klase pasada. Maskin pa, uli ka lang ka-discare ka aga, may kansaw ya ngayon. Kay alas 7 yung klase, alas 5 na kami na yung para ng highway. Esperaban, para pronto na pueblo. Si Chane Project, siyento lang din yung baon na ng eskwela. Agad Checo, anda na Pueblo, 25 el pasaje. Anda na Golvida, 50. Anda na Wingsu, 5-7 el pasaje. So, paano na nga sobra? Na si Bote pa yung nakasa, at pabuldi na nakasa, na yung mayakit si Chene pa project. Na, o si Tase, si Chene kami mga project ang photocopy, y alcanza pa ba sa ustedes, Sir Akil? Tabende na kantin, de 15 peso al ulam.
O, de 15 peso yan ang ulam na kantin. Nagumpitan pa sa kundi yung classmate man ang hitat pa kami. 750. Pero po na lang kami. Come buenamente, pati chene ba para? Está quieto po, porque chene ko di ba hombre ay boarding house? Ako rin yung tata kumigo. Ako kada agaw, kami na lang yun. Sa likasa, pag-una sa sila kumigo si Taliday na crossing. Kaya ang mga iro, talaga. Taliga man tanaw man alyana, kaya arriba man tayo gulot. Na kauwigan yun el consejo de niño mayores. Si aga sila hindi el amo para niño, takre iyo. Ustedes, takre ba? Trabaho, di ba bukasya din mo mga mayores? Ang nakamugutsa-gutsa at lugar. Nanay mo kasar, sinali. Yan kalistat lang, yan una yung kasar, 2019. Galibay kanila pa siya, last year lang. Naperepwede kanila, kasi, binyabag ko mag-gol na bida. Dapat siya sa desgol na bida. Kung iyo, dapat ang sina iyo liga undiya. Dapat po, nukere iyo, asang imbes sa iyo, tapos hanggat iyo, syempre ng unti. Kaya po, ustedes, di ba, Corda? Kaya niyo sa tabla, di ba? Kaya na kasa, at sige man, mga muher, mga ombre, yan man siyo. Maringkel pa. Todo silang maring, obre man. Kaya si Abla po, ombre, kel. Nakabay, na mo, regal ko mo. Kasi, akal ba, tapensa let, may pagani, kaamoy tapensa, malo dahil na pensada, ansi na kalele, may kayo, hindi na tapo mo, yasya lang at yo, man seryoso di mo studio, sa katedebera sa cosa leya abla. Kaya hindi le, manobya-nobya si Tagasta pa, and isuy mayores punere. Si Ersen man daw gaskale para mandate, di pa pa siya nasine kunal mga muher, hindi daw, kay makakonsensya daw, kay hindi man daw kan Elia trabaho. 2030, at sa kayaki 2016, ben largo yaga din yung akelo, among baste. 2016, yagin naman yung kakon ustedes sa kino, 23 anyo pa lang yung kel. Nay, pa lang yung kaya chenenobyo, akal tiyempo. Ako pa yung kaya aprende man biga. Iya doon man ustedes, doon ay nabobocha, wala daw. Iya doon ay kaliba na kasa, na niyo tata. Okay, pero na yung pensa kasa dayon. Ya kasa ba yung kaldayon? Abla daw. O, di ba mo ngay? So, yan obyo iyo, pero di niyo gol na bida, lantagat anay kasa kunel di niyo nana. Ya pwede kayo kalasa ano ngay? Oh, ya pwede. Apena pa lang man sweldo, chenea, payroll, loan dayon, planta kasa. Oh, maskin loan pero chenea kasa, di ba? Oh, sa sinti din yung mayores. Oh, alegre. Kay, imagine ustedes, anak lang nyo de carpentero. Anak lang nyo de bentera. Oh, pero echan na sila anak, ya pwede kanila ko sa planta casa. So, kaya batan ustedes un día ansina. So, sedese. No anay casa, ha? Si kaya man casa, asgat anay akaba el mga studio. Okay, so thank you very much and congratulations. Reads, Certificate of Appreciation proudly presented to Rizal in grateful acknowledgement of her distinguished and invaluable service rendered as guest speaker during the 10th commencement exercises of Tagpangi Elementary School Santa Fe Annex with the theme, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas, thereby contributing immeasurably prestige and success program. Given this 29th day of May in the year of our Lord at Tagpangi Elementary School Santa Fe Annex. Signed by Evangeline E. Francisco, Head Teacher 1, and Jihan M. As you stand on the cusp of this momentous occasion, I extend my warmest congratulations to each and everyone Given to learners who have attained general average of 90% and above with no grades below 85%. With honors,
Angeles Abel G. With silver medal, Lanipa Gentlemen, honored guests, parents, teachers, and most importantly, our esteemed class of 2024. It is with great joy and pride that we gather here today to celebrate the momentous occasion, the graduation of our bright and talented pupils. We have completed Santa Fe Annex School Year 2023-2024. School Year 2023-2024. Do hereby swear to live with the ideas of our dear alma mater. We don't want your broken heart. And be ashamed of my scars. This is brave, this is Bruce, this is who I'm meant to be, this is me. I can make it through when I'm with you, 'cause you are mine. You are my soul. Everything you learn into my heart. All the love that I have come from you, always you. Today's event, may we call on the ever dynamic, very active, and talented advisor of the graduating class. Let's welcome Mr. My fault. Let's welcome Mr. Ray Christian C. Guevara for his acknowledgement. Our sounding applause, please.
our ever active and dynamic principal or our school head, Ms. Evangeline E. Francisco, ma'am, to our different guests and honored guests or our guest speaker for today. Good morning, everyone. So before I start, so I would like to thank first all the parents for the collaborative work to come up with this very beautiful outcome. No, na di aton mga trabaho na yakabakita ase for how many days of preparation. From the bottom of my heart, I would like to thank each and everyone for putting your effort, your force, and your energy to this event. So, thank you Konosudes. This won't be possible without your help, especially parents. Thank you so much. Second, ma'am, thank you so much for your support. And to my co-teacher, thank you so much. Okay. Si Agundia Torment naman ustedes, ojalá ay pwede ustedes pensa si cosa el maga pasada de ustedes aquí. Si yan kaya ustedes aquí, mas man kaya ustedes allá. New life, new chapter, and new journey ahead. So mas kita pwede ustedes hablar na stricto si sir, no na stricto iyo. Taase iyo para na buen de ustedes. Tanapit yo, itamira yo ang mga efforts and little things na ustedes taase. Hindi. Okay na. Okay na. Parece, este es el camino para el cielo. Okay ya. Itu grande. Itu bisa arriba. Si ma'am. Si angkol. Ano si angkol? Sana ma'am. Bisa tayo. Motor lang gali si sir. Akan naman maricho. Meron 85, babahay. 70 plus. Mango pa siya ra. Nag-abaho mga 60 lang. Bye-bye.